हाय फ्रेंड्स आज आम जाना चाइल्ड मैरिज कौन चाइल्ड मैरिज को लेकिन आमर आईन रो व्यवस्था कौन अच्छी जोटा कि आम ओडिया रे बाल्य विवाह बोली कहूँ आउ बाल्य विवाह निषेध आईन आमर 2006 रु कार्यकारी करा जायतिला। एबे जानिबा जे बाल्य विवाह कहले कौन। तो प्रथम जानिबा विवाह कहले कौन। विवाह होउची दुई जण व्यक्ति मध्य एक सामाजिक आईनगत आउ भावप्रवण मिलन जहां साधारणतः आईन समाज अथवा आम धर्म द्वारा आमर सोसाइटी द्वारा स्वीकृति मिलता है। यह एक परिवार मूलदुआ गठन करे। एथिपाई पारस्परिक अधिकार कर्तव्य और दायित्वबोधतार मिश्रण थाए। जदि आम देखा आमर विवाहर आईन विभिन्न भिन्न धर्मर विभिन्न भिन्न समय प्रचलन कराई। हिंदू विवाह आईन 1995 रे, स्वतंत्र विवाह आईन 1954 आउ मुस्लिम व्यक्तिगत आईन तांकर अलग प्रकार आईन अटे। सेमती ख्रिस्टियन विवाह आईन 1872 मसीह प्रचलन हेतिला। बाल्य विवाह कौन। जदि गोटे विवाह में गोटे शिशु सहित होउची आउ सेटा शिशुर बिना अनुमति रे होउची अनौपचारिक भावे होउची एहाको आमे बाल्य विवाह कहउचंती। एहार बाल्य विवाह चिंतार विषय काहींकी एइथिपाई कुहाउची जे बाल्य विवाह गोटे शिशु को शारीरिक मानसिक स्तर रे सुस्थ से उपयुक्त है न थाए विवाह पाई। तो सेथि तार द्वारा कौन हुए तार उभय शारीरिक मानसिक शिशुर अधिकार मध्य क्षुण्ण होता है। बेले बेले एथिरे शिशुटीर जीवन मध्य प्रभावित होता है। से मृत्युमुख को जीवार संभावना मध्य थाए। बाल्य विवाह निरोध आईन जदि आमे आम भारत कथा कहिबा 1929 को प्रथमे 1929 रे ही होइतिला। तापरे एहाकु परिवर्तन करिकी हमर 1 नवेम्बर 2007 रु एहा मध्यरे परिवर्तन कराइछि और सेबेठु ए नूतन भावे कार्यकारी होउछि। आउ एई व्यवस्था रे कोन हैछि ना आईन को कठोर करा हैछि। उत्तम रूपे यह जेमती कार्यकारी होई परिबो से उपरे आईन प्रणयन कराई। शिशुर परिभाषा कौन आम जानिबा। आमे काहाकू शिशु कहिबा। जदि आमे हमर सांविधानिक नियम अनुଯାयी देखिबा महिला माने 18 वर्ष रु कम और पुरुष जदि 21 वर्ष रो कम होउची एई कम वर्ष रे जदि कोनोसी विवाह को कौनसी पुओ बा झीर विवाह करा जाउची ताहाकू आईन अनुसार अवैध बा आईन अनुଯାयी यह आईन गत नुहे बोली घोषणा करा जाउची। बाल्य विवाह रे हमर आईन रो कौन व्यवस्था अच्छी एबे जानिबा। बाल्य विवाह संपूर्ण निषिद्ध संपूर्ण रूपे गवर्नमेंट ताकू बंद करिछि। आउ ए जो जदि ए सब जिनिस कोठी होउची बा तार केस चलीची से गुडी को अपराध गुडी को जामीन विहीन से जो माने भी दोषी थिबे से मानको जामीन मिलिबो नाही। एथिरे को माने भी जदि इन्वॉल्व थांती शिशुटीर माता पिता तार पड़ोसी किंबा हमर विवाह पाई अन्य जो अतिथि वृंद आसीथिबे तेरे समस्त को दंड देवार व्यवस्था अच्छी। बाल्य विवाह बंद करिया पाई अदालत आदेश जारी करि परिबे। साबालक हेबार 2 वर्ष मध्यरे ए विवाह को बातिल मध्य करा जाई पारिबो। बलपूर्वक चालान किंबा अपहरण मामला रे स्वयंचालित भावे एहा अचल बंद स्वयंचालित भावे आपे आपे आईन सम्मत नुह बोली घोषित हबो। आकु एहा एक विवाह नुह बोली घोषणा करा जिवो।
ପୁରୁଷ ବୟସ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବା 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ସେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ଦେବେ। ଏହା କେସର ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟାଙ୍କ ସଜା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଯୋଉମାନେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ପିତା ମାତା ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିଷେଧ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଆମର DCPO ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ଆମର ପ୍ରତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ବିବାହ ରୋକିବା, ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, କୋର୍ଟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ହାଜିର କରିବା, ପୋଲିସ ଓ NGO ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ ଆଉ ପିଲାଟିକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବେ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିରୋଧ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା। ଯଦି କୋଉଠି ଆମେ 3ଟା ଜାଗାରେ ୟାକୁ ଦେଖିବା, ହବାକୁ ଥିଲେ ଆଉ ଯଦି ହଉଥାଏ କୋଉଠି ଆଉ ଯଦି ହୋଇସାରିଛି ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ କରିବା। ଯଦି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କୋଉଠି ହବାକୁ ଅଛି ଆମେ ପରିବାରକୁ ବୁଝେଇବା, ପିଲାଟି ସହିତ କଥା ହେବା, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ତରରେ ସେ ବିବାହ ନ ହେବା ପାଇଁ ଚାପ ପକେଇବା, ଗୋପନ ଭାବେ ଆମେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେବା, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଣିକି ବନ୍ଦ କରିପାରିବା। ଯଦି କୋଉଠି ହଉଥିବ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେବା, ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଯୋଉମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାଲିକା କରିବା, ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଆମେ ଶିଶୁକୁ ନେଇକି CWCରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ଶିଶୁକୁ ମାନସିକ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଆଇନଗତ ସହାୟତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଯଦି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହୋଇସାରିଛି ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଦାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ତାଲିକା କରିବା, ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା, ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କମିଟି ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ଶିଶୁକୁ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଆଇନର ସହାୟତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ବାଲ୍ୟ ବିବାହରେ ପୋଲିସର କଣ ଭୂମିକା ରହୁଛି? ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଏତଲା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିରୋଧ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହରେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ସାଦା ପୋଷାକରେ ଯିବେ, ପିଲାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ସେ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ, ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କମିଟିରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତିର ଭୂମିକା କଣ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ମିଳିଲେ ନିଜ ଆଡୁ ତଦନ୍ତ କରିବେ, ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଓ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିରୋଧ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ଶିଶୁର ମାନସିକ ପରାମର୍ଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଶିଶୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଣ୍ଠିରୁ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଯତ୍ନର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଓ ସହାୟକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟର ଭୂମିକା କଣ ଜାଣିବା। ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିକି କାମ କରେ, ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ, କମିଟି ଗଠନ, ନିୟମିତ ବୈଠକ କରିବା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଅଧିକାରୀ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଉଦ୍ଧାର ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ଥଇଥାନ କରିବା, ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ କରାଇବା, ଏଥି ସମ୍ପର୍କତ ଗବେଷଣା, ଅନୁଶୀଳନ ଓ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିରୋଧ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖ ବିଷୟରେ ତଦାରଖ କରିବା। କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ? ଯଥା ସମ୍ଭବ ଆଗୁଆ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ଉପରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧ ବୋଲି ହୃଦୟଙ୍ଗତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା, ସରକାରୀ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା,
विभिन्न स्तर रे शिशु सुरक्षा व्यवस्थार सुदृढ़ीकरण गोष्ठी सशक्तिकरण एवं चंचल कराइबा पदक्षेप कौन नहीं पारिबा आमे तुरंत अनुष्ठान एवं पर्यालोचना करिबा जिला ब्लॉक पंचायत स्तरीय टास्क फोर्स गठन किशोर गोष्ठी गठन अंतर्भुक्तिकरण मातृ कमिटी बैठक युववर्ग को सामिल कराइबा शिशु सुरक्षा नेटवर्क गठन करिबा धार्मिक पारंपरिक नेतृत्व रे सामिल करिबा सूचना शिक्षा प्रसारण करिबा नियमित तदारक करिबा आउ दायित्वर विकेंद्रीकरण करिबा एथिरे अन्य मानकर कोन भूमिका रहिछि आमे जदि देखिबा ଆମର 1098 ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ଯୋଉଟା କି 24 ଘଣ୍ଟା ପରାମର୍ଶ ସେବା ଦିଏ ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତିରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ ପୋଲିସ ବାଲ୍ୟ ବିଭାଗ ନିରୋଧ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଏ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏଥିରେ କଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି जीवन शैली शिक्षा प्रदान करने अधारू पाठ छाड़ी निर्वृत्त कराइबा बाल्य विवाह सूचना प्रदान एथिरे एनजीओ अन्य स्वेच्छासेवी अनुष्ठान मानकर कौन भूमिका रही से माने ए विषय सचेतन करेंगे जनसाधारण को ए विषय जनइबे या उपरे रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जदि को माने भल काम करुचंदी से मानको पुरस्कृत करेंगे सूचना संग्रह प्रदान करेंगे ग्राम पंचायत स्तर में कौन करा जाई पारिबो बैठक रे आलोचना और तथ्य ग्रहण करा जिवो शिशु कन्या प्रति आग्रह देखा जिवो विद्यालय रे 100% नाम लेखा पाठ पढ़ा उपरे ध्यान दिया जिवो जेपरि कोनोसी पिल्ला ड्रॉप आउट न होंतुई बाल्य विवाह मुक्त पंचायत गठन करा जिवो एठू एमती आमे जेतोले सबु स्तर रे करिबा तो एमिति गोटे समय आसीबो जे लोक माने ए विषय हृदयंगम करिवे आउ ए सबु न हेबा पई प्रचेष्टा करिवे लास्ट रे देखि एई कार्टून को देखंतु पिलाटी तार बाल्य विवाह भांगी थिबारु से समस्त को धन्यवाद करूची आपण माने मध्य एई चित्र रे जति कायम करिवे एई भली गोटिए सुंदर धन्यवाद पाई परिबे एति कहि के मो रखुची मो नेक्स्ट वीडियो रे आमे आ गोटे टॉपिक ऊपर डिस्कशन करिबा जति एई वीडियो टी आपन को भल लागुची लाइक करिवे आउ सब्सक्राइब करिवे